de la Goutte de lait pédiatre. La Goutte de lait, c'est une association qui date de plus d'un siècle. Elle a été créée en 1915. Elle a eu l'utilité publique grâce au Daïr le 30 juin 1930. Elle est constituée de deux centres. Un centre spécialisé à l'ancienne Médina, Bousmara, où on trouve le premier grand centre de néonatologie au Maroc. Et on draine tous les bébés, on hospitalise, on prend en charge tous les bébés qui ont des souffrances, des pathologies à la naissance, des prématurés et des enfants abandonnés aussi. On hospitalise à peu près 1000 bébés par an. Et grâce tout ceci à une équipe de néonatologues qui travaille 7 jours sur 7 de façon bénévole. Comme vous le savez, ces prématurés, surtout les grands prématurés, peuvent avoir des petits séquelles de comorbidité, de moteur et neurosensoriel. Et ceci, on a créé pour lutter contre, pour améliorer ces déficits, un premier centre en 2011 au centre, le premier centre, le COMS, Centre d'action médico-sociale précoce, géré par une équipe pluridisciplinaire, pédopsychiatre, psychologue, orthophoniste, kinésithérapeute et aussi ophtalmo et ORL. On fait des consultations quotidiennes, on fait à peu près 8000 à 10 000 consultations de façon presque gratuite. Et dernier objectif de la Goutte de lait, c'est la formation médicale continue des médecins et des infirmiers. Toujours cette formation avec collaboration l'association Casablanca des pédiatres privés et aussi du centre hospitalo-universitaire de Casablanca. Devant l'importance de l'attente et de répondre aux besoins des enfants qui naissent souffrants, on a créé un deuxième centre de néonatologie qui l'occupation de 23 postes, il a démarré il y a 6 mois. Et devant la liste d'attente importante des enfants qui nécessitent une rééducation du fait de leur déficit, on vient de créer ce deuxième centre qu'on va inaugurer aujourd'hui d'action médico-sociale précoce qui sera présidé par le wali du Grand Casablanca Stade, du gouverneur Casablanca, des arrondissements Casablanca Enfa et de tous les membres du comité de développement humain. Toutes ces actions ont été grâce à la collaboration de l'INDH depuis 2006. L'INDH, depuis 2006, il participe avec la Goutte de lait dans les équipements, mais aussi dans la prise en charge des nouveau-nés. Et je peux vous citer que 20% de la population chaque année sont prises en charge par l'INDH. Merci. الجمعية ديال قطرات الحليب فهي تقوم بواحد العمل جبار واللي تنعرفوها هي موجودة منذ أكثر من 100 سنة، وعمل جبار لواحد الفئة ديال الأطفال اللي هم الخداج والرضاع اللي محتاجين أنهم يكون عندنا أسرة باش يمكن يكون الاستشفاء ديالهم. وهاد الجمعية ديال قطرات الحليب فدابا زادت هذا المركز اللي هو استمرار للعمل اللي تقوم به واللي هو غادي يجي باش يعزز كل ما تقوم به هذه الجمعية في ميدان الاستشارة، يعزز الاستشارة بالنسبة للأطفال دون الخامسة، وكذلك الاستشارة في واحد الميدان اللي هو ميدان مهم واللي هو ميدان اللي فيه واحد النقص حاد ألا وهو الطب النفسي عند الأطفال. احنا تنعرفوا بأنه مع هذه الجائحة ديال الكوفيد فالأطفال كما الكبار ضير متضروا بزاف من جراء هذه الجائحة، بيسكو لينا تنشوفوا أنه كثر القلق عندهم، وخصوصا في الوقت اللي ما كانوش تيمشيو للدراسة، لحقاش نعرفوا بأنه المحيط ديال الدراسة فهو مهم بحال المحيط العائلي. إذن ففي ظل المبادرة الورش الكبير اللي عطى الانطلاقه ديالو صاحب الجلاله نصره الله وايده اللي هو ديال الحمايه الاجتماعيه واللي غادي يبدا بالتامين الشامل بالنسبه واللي غادي يهم 22 مليون نسمه. فالمغرب بحاجه بحال هاد المرافق باش يمكن يكونوا هذوك الناس اللي عندهم
التامين شكون اللي غادي يتكفل بهم. خصنا نعرفوا بانه هذا التكفل خصوصا بالخداج فهو تطلب واحد التقنيه عاليه، واحد التكوين عالي. الجمعيه ديال قطرات الحليب فعندها واحد الطاقم طبي وشبه طبي اللي هو في واحد التكوين عالي واللي تيقوم بواحد العمل جبار في صالح الساكنه ديال الجهه ديال الدار البيضاء. وحنا في حاجه انه يكون عندنا قطرات اخرين ديال الحليب، ماشي قطره واحده، باش يمكن لنا هذا النقص اللي كاين اننا يمكن لنا نستوعبوه بيان سور مع كل ما كاين في المستشفيات اللي كاينين في الدار البيضاء ولا في المستشفى الجامعي ولا كذلك في المصحات الخاصه.